attention of the passengers. Train number 37853 of Howrah-Burdwan local traveling line is arriving on platform number 2. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3853 अब हावड़ा-बर्धमान लोकल वाया मेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 3853 अब হাওড়া-বর্ধমান লোকাল। Passengers, train number 37853 of Howrah-Burdwan local via main line is arriving on platform number 2. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3853 अब हावड़ा-बर्धमान लोकल वाया मेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 3853 अब हावड़ा-बर्धमान लोकल वाया मेन लाइन 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে